लफ्ज़ सूफ़ी के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। एक ग्रोह के नज़दीक सूफ़ी का लफ्ज़ असल में सफ़वी था, जो कसरत इस्तेमाल से सूफ़ी बन गया। अबुल हसन के मुताबिक सूफ़ी का लफ्ज़ सफ़ा से बना है, जिसका मतलब उन लोगों से है जिन्हें खुदावंद कुद्दूस ने अवाइल ही से बशरी कुदूरतों और गलाजतों से पाक रखा है। बाज का ख्याल है कि जो लोग सादगी की वजह से सोफ यानी ऊन या मोटा कपड़ा पहनते थे वो सूफी कहलाते थे। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा औलिया में इस लफ्ज़ की ईजाद का सेहरा बगदादियों के सर बांधा है। अल्लामा अबू रेहान अल बैरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में सूफी के माना फिलोसोफर के लिखे हैं और सौफ के माना फलसफा के। बकौले उनके इस्लाम में एक जमात ऐसी थी जिसका मुल्क यूनानी सूफियों के करीब करीब था, इसलिए उनका नाम सूफी पड़ गया। मुख्तसरन ये कि लफ्ज़ सूफी सौफ से मश्तक हो या सफा से, वो मजहबी और इखलाकी आलम में एक खास हैसियत रखता है। जम्मू कश्मीर को औलियाए अल्लाह और सूफियों की सरजमीन का खिताब हासिल है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत सूफियों के मज़ार और आस्तान हैं, जहाँ से भाईचारा, मजहबी हम आहंगी और रवादारी के चश्मे बहते हैं, जिनमें राजौरी के सूफी बुजुर्ग अल मारूफ नंगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे वो फैज़ याब होते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से, इन वलियों की निगाह से वो जो है बिल्कुल तंदुरुस्त होकर जो है वो यहाँ जाते हैं। यहाँ से कई मिसालें ऐसी हैं और लंगर में भी यहाँ लोग आके काम करते हैं। और इसी तरह से कोई बच्चा बीमार है, कोई बड़ा बुज़ुर्ग बीमार है, तो वो यहाँ से जो है वो फैज़ याब जो है वो होता है। तो मैं कहूँगा कि सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो है ये एक हमारे रूहानी शख्सियत है यहाँ की। मैं कहूँगा पूरी यूटी के अंदर इस वक्त यही है और इनके दवा से बहुत सारे लोग जो है वो फैज़ याब होते हैं। तसव्वुफ़ सूफिया का एक तरीक़ा है। इस तरीके पर चलकर वो तज़किये नफ्स से पाकीज़गी क़ुलूब का एहतमाम करते हैं और तमाम तरीक़ों को शरह मुहम्मदी के दायरे में रहते हुए अपनाते हैं। तसव्वुफ़ की बुनियाद दरअसल ज़ाती एहसासात, तजुर्बात और ख़यालात पर मबनी है। सूफिया ने अपने अपने वजदां और तजुर्बे और ज़ौक़ से जो महसूस किया उसे अपने अपने अंदाज में बयां कर दिया। सभी तारीफें बिलाखिर एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं। सबके अंदाज और तरीक़े निराले हैं। हकीकतन सबका हुसूल क़ुर्ब इलाही और मारिफत इलाही ही हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक मिसाल के तौर पर हजारों अफराद में सूफी नंगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर जमा हुए। खुशहाली, भाईचारे और कोरोना वायरस समेत तमाम बीमारियों के खात्मे के लिए उर्स पर नंगा बाजी साहब के पोते सईद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के जरिए खुसूसी दुआ की गई। जो इस वक्त हमारा ये एक कोरोना वायरस जो ओमिक्रॉन एक दूसरी बीमारी वबा ये, इसके लिए बाजी साहब ने आज मखसूस दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इस वबाल से हमें बचाए। और मुझे लगता है कि कुछ मेरे ख़्याल से कुछ घराने ऐसे जो रह गए मखसूस हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस निस्बत से अभी चल रहे हैं। अल्लाह आपने देखा यहाँ पे लाख हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, तो ये सिलसिला इनका ता क़यामत तक चलता रहेगा।
عرس کے دوران یہاں تیوہار جیسا منظر دیکھنے کو ملا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد عقیدے کے بطور اس عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ عرس میں شرکت کرنے والے ایک عقیدت مند نے بتایا کہ ملک کے بیشتر حصوں سے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سمیت تمام مذاہب کے 20,000 سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں اور عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ یہاں کھاتے ہیں، سوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ضلع میں مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اور عقیدت مند نے کہا، میں ہر سال عرس میں شرکت کرتا ہوں۔ ہم سب خوشی کے ساتھ یہاں تالاب میں مچھلی کی طرح رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت میں ہوں، جیسے ہم پرسکون طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو یہاں تکلیف میں آ کر خوشی خوشی لوٹتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پچھلے 12 سال سے میں نے یہی چیز محسوس کی یہاں پہ کہ ہر طبقے سے، سماج کا ہر طبقہ جو یہاں پہ آتا ہے، بغیر مذہب و ملت، یہاں پہ سکھ برادری کے لوگ ہمارے، ہندو برادری کے لوگ ہمارے، ہر برادری کا، جی میں بولوں گا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں سے فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ جو ان کی روحانی شخصیت ہیں ان کی دیدار کر کے جاتے ہیں، ان سے دعائیں لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک عقیدت مند کی طرح سے یہاں پہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم بھی ان سے کافی فیض یاب ہوتے ہیں، اور ہم جو ان کے ساتھ عقیدہ ہمارا جڑا ہوا ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ بے شک یہاں پہ اللہ کا کرم ہے، یہاں پہ بہت زیادہ اس کی عنایت ہے اس دربار پر، اور اللہ جو ہے ان کے وسیلے کے تئیں کافی لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرماتا ہے۔ کہیں بیمار لوگ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں اور بڑی ہی لوگوں کو عقیدت ہے اس کے تئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ولی اللہ موجود ہیں، ایسے مرکز کہیں موجود ہیں جہاں لوگ جا کر اپنی پریشانیوں کا ازالہ جو ہے اللہ کے حکم سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ ننگا باجی صاحب جیسے صوفیہ حضرات اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ عشق و محبت خداوندی ہے، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو محب کو اپنے محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ محب کے دل میں محبوب کی رضا کی خاطر ہر مصیبت و تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ فقرس پٹھ یسرودی درو، فقرس پٹھ یسرودی درو، تس چھُ ییٚتہِ کیو تتہِ آبروئے۔ جس نے فقر پر استقامت کی وہی یہاں بھی معزز بن گیا اور وہاں بھی۔